Makobe yake ubio fifia yanto ubio e madi menao okobe musule wa kingo e be konyo noa e lo la nani la lo wa no nwede wa ateba je komona wa zaria tukara iso tukara zaria tukara iso tukara wa musu la ba nani plan du sube nke hene tukara baba wasandia tukara baba okobe amedoli ali no mama le siamea nembe olaba de nyonu oyisu olaba de nyonu a no komi mo ika be olaba kekpo ola kekpo e ola biosibe enyonu ya enyonu medembi e agbeme fanam sino enyonu de a ofuaye de kai oja nto oja ofuaye we osingomea ewa ika be ola kekpo be yoru ya ndi njibi papa na yin bia biocha uno nwede kaka so nkoma e agbe bale hormona ima so ayon de o le fifi o dia ela ti ba hormona via enu kika bloqué na o voanembe o ba kekoa nende peja jo le nkobia e ya bia pana gola de fion ne de fion ne wona dele ndele ne wo kike kwa no de nyonwa o leva gude mi anani nanu kaka so ndike so efien e puis que mi a dit autant et là yo nebe va bon et dit couper dia o la yan afala de fion c'est comme et wa ta na fa de fion ni on ki mi a o kwa ta là bas et wa medolia wa mo je nuantio e na yi to gbe arizme e ba le gbe na o ne amedi pele ne mo je nuantio ne ko yen to gbe arizme ya pour asiasi leke loi na loi ba o e ola soreji e dabela na ni wa meke yame npo yan e de nyomo avo nyomo le hormone e be jiji mle tele tivio e wo de fiade e bi mle tivio o e bi mle to e gba po ye to gba izme ne npo to gbe mama o ne mi ke la fanwa dabela ba papa la ba e la po village papa de e gbe o la one a oko amedole nyondole yate iponji agmeki silenti ifribom le si de que la dolele qui la tin bloqué bidine ala nonji o se comme ala te kwe voa ke o kwe a wale koji kaka voa mutelevo o kaka voa mutelevo fa bribere o ne ko ye togbe arrive le mi wo mi ba po togbe mama o mi wo mi kan mi wo mi tojia e yabila so e bila taji peut-être que be moi to be dole wa to belenti e bele ele ikoji le wo moi azedo mevo aze bloquer nous clifnois na aze bloquer moi e gakola on lone kodito e atezan dem lion nja ko vipo e yabe mlake mi akon clifnois ki ngoyi mi ade male wado mi de moajo kwa e yabe la kopi papa ali ya so bi dala taji e yabe yes e ta e dibi le ataji le gbe boa nembe odison le mu dibi wa bobe mu de so wa kike me gebe la dibi abele ayo e wa ne gba yin de kai bejan olaji ne titi alayo ko e wa e to wa la te yo e wa ogbe aziz me gado me a ogbon na be nsukudo nyonu be eduno no ne nsua mba le nyero alo ebe matisi doto a echa na tukara na e wa tukara be be ya mi po be mi wona dola pa wa cha e wa be tukara e se so wu enu ki olana nyonu biladwa e wa mule nyero wa e mateyo e wa mule nyero mateyo vanembe ame amule chite musume abi ame atite na de ka la tite de ka bia outi de ka me kingo la ba tite de ka e jona le tite de ka gbe ya outi de ka me kingo la ba tite de ka e wa e jona abi ame e ba total a be
ne kpɔ nyɔnua ya tɔ be ŋdza tete bi de tete o total wa wa nye tɔgbe avime me du tsi nɛ me du tsi nɛ ŋutɔ ne be amea ba kpɔ nye tɔgbe avime a ne mea mlite le tite nusume wa la tite ne du amea wɔ ma le dzi mea wɔ ma le dzi problème mi wa o se ŋɔmea ne aze va le gbe nua le dia abi bo be nyi o du ya sinon o la nya me pipi o la no nyuɛ de ale nusume voa ayidɔ ko la te ba idɔ ko ayidɔ ko do wa wa te ba kɔ ati bi de ko la ko la dɔ ma o pa so gawo me ala tɔ gbɔdɔgbɔdɔ bi de ka la ba total enua tɔ gbe wɔ na wa eya be ma ba te kpɔ yi ne me te kpɔ ne enua tɔ gbe wɔ na wa ebe afra le emia wɛ aze be nya ebe wɔ na le emia wɛ aze la wɔn be o mi la kpɔ mɔ emia wɔ amasi emia wɔ eke emia te wɔ mi wɔ kaka yi wa o tɔ la ba tite o sume nyuɛ de wa gba do fu la gba ele da bo lɛ wa ne amia le hiã ne le hiã tɔgbe ayi zime a ehiã be ayɔ numéro yɛ kɛ o togo tɔ a 00228 98 35 45 78 togo be numéro wa ne amia le di Benin be numéro wa 00229 94 68 62 61 amela comme ne amea dibe ayo MTN Benin to 00229 69 32 68 17 ke yo be 00229 94 68 62 61 ewa ele WhatsApp ne mea le WhatsApp wa ya te pour ko la pom ye togbe e mea pompo asi me e bido e toto ya me khona ame siame ngba me dikpe o ma kho ma dia o ewa o jim do nene